o de koyi ne ko jamana ko est ce que a sera kɛlɛ la wa minnu bɛ ka na ko élection an bɛ tiɲɛ de fɔ an ɲɛna koyi politiciens journalistes vidéokɛlaw minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan mɔgɔ si tɛ siran Assimi Goïta ɲɛ k'aw bɛ taa wo Choguel kun Choguel ma foyi kɛ ok fɛn fɛn bɛ ka t'i nɔrɔ Choguel la k'i gen Choguel la i ko Dabi fɛn fɛn bɛ ka t'i gen Choguel la i ko Data Koli fɛn fɛn bɛ ka t'i gen Choguel la i ko Pɛrɛn fɛn fɛn bɛ ka t'i gen Choguel la i ko Bili fɛn fɛn bɛ ka t'i gen Choguel la i ko Milikiti aw bɛɛ bɛ ka siran Assimi Goïta ninnu ɲɛ mɔgɔ si tɛ siran Surasiw ɲɛ k'a bɛ taa cɛkɔrɔba tɔɔrɔ mɔgɔ si tɛ siran Surasiw ɲɛ k'a bɛ taa wo cɛkɔrɔbaw kun Choguel tɛ dɔwɛrɛ ye premier ministre kɔ Assimi Goïta de ye président ye Choguel ma coup d'état kɛ a fa m'a kɛ a ba m'a kɛ a den m'a kɛ a dɔgɔnin m'a kɛ M5 m'a kɛ u y'u ka coup d'état kɛ u nana ni bandaw ye o ma ɲɛ u nana ni Choguel ye sisan aw wulilen don k'aw bɛ siran Assimi Goïta ɲɛ marifatigiw ɲɛ k'aw bɛ taa gen Choguel la i y'a faamu Choguel tɛ se ka foyi kɛ ni Assimi ma jɛn ni mun ye Choguel tɛ se ka foyi signé ni Assimi ma jɛn ni mun ye Choguel tɛ se ka décision foyi ta ni Assimi ma jɛn ni mun ye Choguel tɛ se ka na ni mɔgɔ si ni Assimi ma jɛn ni mun ye Choguel tɛ se k'a fɔ a tɛ baara foyi kɛ ni Assimi ma jɛn ni mun ye donc aw kana baga Choguel ma foyi kɛ aw kana baga Choguel ma aw bɛ se cɛkɔrɔba de la Assimi Goïta ninnu bɛ yen aw faw ka kɔrɔ n'u ye aw baw ka kɔrɔ n'u ye aw yɛrɛ ka kɔrɔ n'u ye aw n'u ye fila ye a bɛ taa Choguel a bɛ taa Assimi de kama dɛ Asi kana taa baga Assimi ma o fuwaridenya an b'o tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'a faamu o fuwaridenya basa ma wulu bɔ a fagabaga la fa jenibaga kɔrɔ ma wulu bɔ a fagabaga la fa jenibaga e ma kiri min bɔ i talonyɔrɔ la f'i bin yɔrɔ aw si kana taa baga Choguel ma Choguel welela kana k'a ye wa Choguel nana kɛ premier ministre ye n'i fa kun welela i fa kun bɛ sɔrɔ n'i ba kun welela a kun bɛ diya i ye n'i yɛrɛ kun welela i kun bɛ content i denw kun bɛ content ok donc ça Choguel welela Choguel nana Choguel welela Choguel sɔnna baara mun dira ma a bɛ k'o de kɛ a yɛrɛ hakilina nana ni baara mun ye a y'o yira Assimi Goïta ninnu na o ɲɛna a diyara malidenw ye wa o de bɛ kɛ koyi ne ko e fantanden i fa ma wari dun i ba ma wari dun e yɛrɛ ka kɛlɛ kunbɛn jɔnniw de bɛ ka Choguel ninnu attaquer jɔnni de bɛ ka taa Mali justice attaquer i fa ma minɛ i ba ma minɛ i fa ma wari dun i ba ma wari dun i bɛnkɛ ma dun i kɔrɔmuso cɛ ma dun i dɔgɔnin kamalen ma dun e ta kun nafikidenya mɔgɔ minɛ mun bɛ ka kɛ e ka nafikidenya kun a k'i fa n'i ba kama depuis i fa wolola a ba fɛ Mali kɔnɔ k'i fa kɔrɔbaya k'i ba kɔrɔbaya ka na e yɛrɛ kɔrɔbaya aw jɔnni bɛ Mali kɛsu kɔnɔ k'i fa ye 20,000 dun i fa ma 20,000 dun i fa ka banni na politiciens nana u ye 6000 ni malo bɔra kelen di e ɲamɔgɔden i fa ma dun i ba ma dun i fa salen u nana i fa récompenser i fa ka samara bɛɛ tigɛra u nɔfɛ tagama la depuis Alpha bi e ɲamɔgɔden e ta kun ne ko n'a fɔra ko ka wari dunnaw minɛ minnu ye jamana wari dun ne ko a fɔlen ko k'olu minɛ a y'olu dɔn musow ye mankan na a y'a dɔn den ye mankan na wa a y'a dɔn dɔgɔnin yɛrɛ ye mankan na wa n'a fɔra ko ka wari dunnaw minɛ minnu bɛ ka baara kɛ u ka société la olu ma mankan mun kɛ o e kɔrɔdugaden olu ma mankan mun kɛ o e nafikiden olu ma mankan mun kɛ o e vidéokɛla tereduguden olu ma mankan mun kɛ o e chroniqueur nafikiden olu ma mankan mun kɛ o e journaliste tɛtɛkuleden olu ma mankan mun kɛ o e capɔrɔtɔden an ka taa goudronba kan dɔrɔn a y'a e ta kun ne ko i t'a kun a kɛlɛko la dɛ wari dunnaw bɛ ka minɛ o e ka nafikidenya kule in kun wari dunnaw bɛ ka minɛ depuis i fa wolola fo ka taa faga i y'a faamu i fa ma deli ka 3 millions minɛ don min na dɔ ye 3 millions di i fa ma don min na i fa yɛrɛ mɔgɔ b'a dɔn n'o jatigɛ de y'a faga e nafikiden milliard dunnaw de ko bɛ ka fɔ e t'a kun Mali kɔnɔ a fɔra ne ko ni jamana in wari dunna bɛɛ minɛna e somɔgɔ bɛ minɛ hali a ka kare kɔnɔ mɔgɔ tɛ minɛ ni jamana wari dunnaw bɛɛ minɛna i y'o faamuya wa ne ko e yɛrɛ bɛ wari dunna ninnu i n'u ye ɲɔgɔn ye wa i n'u ma ɲɔgɔn ye depuis ala y'i da i ba fɛ i n'u ma ɲɔgɔn ye fo n'a kɛra i y'a fɔ général kɔrɔ min sara u ka kare kɔnɔ u natɔ o sudon na dɔrɔn i y'u ye i y'a faamu i n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ mariage la an ma ɲɔgɔn sɔrɔ denkundikɛyɔrɔ la i y'a faamu i n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la i fa banna u ma na i fa dɔgɔnin banna u ma na i ba banna u ma na a ka dugutigi banna u ma na a ka alimami banna u ma na i y'a fɔ député kɔrɔ mun kun b'aw ka yɔrɔ kɛrɛfɛlanin na o ka banni de la i n'u ye ɲɔgɔn ye e nafikiden jahiliden tɛtɛkuleden namimaden n'a fɔra ko ka wari dunnaw minɛ e ta kun an ye bangɔnikaw de koyi an ka foyi t'a la
ça fait maintenant tira wulu ka foi tala te quoi dente quoi signor te quoi balma te ko an ya fa amabo zone ka kala ka police sudona yo fa amabo police fana ka mo convoquer zone sudo yoro la e ka nafiki denya kuni ataka o baka ma ko ba nguna na ko journaliste te kule denya wi Facebook n'allait à journaliste à dame. Facebook direct n'allait au bête à la barre là dit. Au nafiki denu nous au bina ouira kamune au boulodi. Ni mu ya kambu ni mu yige ni mu nana kibi ge. Kibe sira asim goitanye. Kibe sira wagenye. Kibe sira moribonye. Kibe sira kamaranye. Mo mu ye coup d'état ke. Kibe sira surasunye. Kibe ti ge. Shokella. Ni ge shokella amban ge bala. Ni ge shokella amban ge fala. Ni ge shokella amban ge bas lamsola. Ni ge shokella amban ge bas lamso dena. Ni ge shokella amban ge imuso bala. Ni ge shokella ambi ba gelimi ki fa gelimi ki ba gelimi ko fana ba gelimi. Ko fana bas lamso ba gelimi. Anafiki de ya tenyebe. Shokelle muneke. Ataka baka mawa ay kele muge anana depa mana abseka bara muge chokoroba nana abiko de ke o munafiki denya damneli. Est-ce que choquer les fins de décision taïrama? Est-ce que depuis choquer le nana? Est-ce que akokabe kodoke aïrama? Est-ce que depuis choquer le nana? Est-ce que depuis manama foko wardula obenna? Depuis manama foko morofala obenna? Depuis manama foko mounie façon na flo cholu benna? Mounie façon na flo dolu benna? Depuis manama foko kon norko problème ne akafeya? Mais atiko de ka e jahilité nafiki de tetekule de. Il batte parti là, il fama association créée, il fatte parti là, il batte parti là, il moussote parti si secrétaire et nafiki de etakun ni mu nana kibe election ko kuma fayina ambi kunu wa traki fono ni mu nana kibe election ko kuma fayina ambi dum ni mu nana kibe election ko kuma fa ambi ke brucheti ambi ke dibi ki ke brucheti ni ma mo amba so ki balabala ni ma balabala na ala chambi buguru jema du anafiki denya antala de ante mo sika jagili denya la election be munye aki baka ma parti era de bule ka election ko kala fine ki ba ni fa kama fanyana parti tibolo ati fabulo ati babulo ati ka mogobulo ati somogobulo bien fama parti tigisi na te kare kele wono akaso tugule te parti tigisi ka so la enya moko de il fa te politicien il bat te politicien il fa be courtier la politique ko bolbol la ni fa politicien o tekele il fa be politique na de denya la ni fa politicien o tekele il fa be politique ya fa saisir la ben la ni fa be politicien la o tekele OK donc jamana mbe yoromna ni mu nana kibi ge chokoroba la ni mu ko kibi ge shokel la billahi talahi ibi baka kono dunu me ikulo la ay chokoroba to shokel warduna o demine shokel le munike shokel le election ni shokel ye election ko kuma ba dambe me shokel ye rake sugo kalamani ni shokel le election ko kuma ba damba ke soma da fe dugai ni shokel ko kabe election ko kuma fa ambe shokel ye da buru kono kadu ni asim ko kabe ni asim goita ko kabe election kamba yala asim goita bi ko mu o fuare o lashia di ateke atesunya kate itigine ite wokulo utango shokel asim yera kam mise election ko kuma na jango shokel morbo kam mise election na jango shokel ya fona wa e wage era kam mise election ko kuma na jango shokel ya fo mod ube u te duru be kam mise bilahu ko mora butkini fa kam mise u batofa asim goita abatofa tisika election ko kuma fo ne kana balabai na ya fo ba batofa badu antake vaidete antake abeni asim muso vaidete asim ga vaidete collection teke mena ka fo we ka teke o madala teke election ko de bawla alfa umar kunari nana santange election ne make ka siga munyana bora ako bakama ka fo yana munyana bora ni jamana chilite atara ay munete ane fa alfa ay munete alfa ga barakela munyana ka kaburu do la kori ka evolution la kori aka ala kama ka do refo yana ke parce que ite metok me mo yo sudo na alfa ka bara munyana na be no era no te bo wono te kambali kaburu do bella kori ya fama ka kaburu do bella kori abana pe ka evolution bella kori atete nana muke ya fa atete kupumi ka ta balota tre fitinu labe marakana terenu labe ya fa na wa aya nya fa yira ka marakana terenu labe alfa yi dore dmen fra ke na bura munima doni ya fa yirukuru ya fa jala sumu be kutronda la ko luke dembe muso kola de monima unde aya nya fa yira ke monima aya nya fa yira kaburu don kuri atete ta aya nya fa yira ke atete kupuni
ka atete kupu da ka lobo ka te lobo bo ka atete kupunda yo fama wa ka ta ballon tan terrain la kuri ka gazon ga do la ka do abana peu mu wera kera o kofe o kofe don fana nana don nana boy munike akate ala kama boy munike election ma ke ka boasia ali boy ala dribble ali ala yere kunta do ko boatenye ya fa ali ala yere kunta do ko boatenye ali melekelu mautu tege ba dala boa tellement que boy sera ali sini jibril la be ka bolo kin boa ko la parce que boa ali jibril la kunta do ko mo ko se ka ala bloko ali ibeka ala yere bloko yo fa sisa abina munike o bekeraw an bɛ wulila ka taa gutɔrɔnba la anw yɛrɛ ka taa kasow la y'a fama wa buwako la o ka ban sokɛli kan na ni Asim Goita u taara ka taa bandaw ta foro kɔnɔ ka na ja buwa fana ka ɲi ni bandaw ye buwa y'a fama buwa ye 0 plus 0 est égal à 0 yo fama wa donc bandaw ye 0 double 0 plus double 0 est égal à fukɔrɔ de bandaw ye kɛra fukɔrɔ de u maloyara bandaw ko la y'a fama u samɛna bandaw ko la ala y'u malo bandaw ko la k'u samɛ u yɛrɛ malola bandaw ko la fo k'u nun turu u maloyalen sisan u seginna an ma n'u kun taara mɔgɔ wɛrɛ ta mun tɛ M5 ye san kun t'a sɔrɔ a ye Asim fara san kun t'a sɔrɔ a ye Asim kɛ najine ye k'a k'aw ka na la n'u kun nana ni mɔgɔ wɛrɛ ye y'a fɔ mun kun tɛ sokɛli san kun t'a sɔrɔ a ye wage susu i n'a fɔ jɛgɛ i n'a fɔ a ka jɛgɛ buti ninnu k'o k'aw ka na la n'u kun nana ni mɔgɔ wɛrɛ ye y'a fɔ mun tɛ Asim ye san kun t'a sɔrɔ a ye moribo tigɛ ko gan k'o k'aw ka na la n'u kun nana ni mɔgɔ wɛrɛ ye y'a faamuya wa mun tɛ Asim ye minnu ye coup d'état kɛ san kun t'a sɔrɔ a y'u kɛ i n'a fɔ datu u nana ni sokɛli nana alhamdulilayi rabbil alamin ninnu ka foyi t'a la ko sirasiw de don k'u tɛ kuma koyi grand miette u tɛ kuma o de kama u bɛɛ ye kabulu don da la wa wage n'i bɛ fɛ k'o ye kuma la i bɛ taa Mopti de koyi i dun b'a dɔn i ba n'i fa hali n'u y'i sara i tɛ taa Mopti hali aw ka dugu la i tɛ taa Mopti diɲɛ kɔnɔ i danganen ba o ye Zɛrɛnikɔrɔ la depuis wololi ba fɛ i ma tɛmɛ Zɛrɛnikɔrɔ la kan depuis kɛlɛ daminɛ la jango ka taa Fana jango ka taa Kɔnɔbugu jango Segu a k'i fa n'i ba kama a si fa yɛrɛ k'a ka taa Segu kɛ san o san i fa tun bɛ taa Segu siɲɛ 2 depuis kɛlɛ daminɛ la i fa ma taa Segu diɲɛ kɔnɔ ok ninnu tɛ kuma ko grand miette bon sisan kuma kelen de bɛ yen ni mun b'a ta sokɛli ka dabada ma i k'a ta sokɛli ka dabada ma n'i t'a ta sokɛli ka dabada ma i k'i da de ni m'i da de an b'i ba tari soki n bɛ segin a kan i b'a ta sokɛli ka dabada ma Mali kɔnɔ n'i ma ta sokɛli ka dabada ma i b'i ba tari fermer sinon an b'i ba tari wuru soki ok clair et net i kɛra mɔgɔ sugu o sugu cɛkɔrɔba ni denmisɛnnin ni musokɔrɔba politicien ni politan ni i bi ti ferme ta grande gueule soit an b'i ba tari soki soit i ka taa Asim ninnu kama ok sokɛli échouera ne ni tɛ saraka denya yɛrɛ o mɔgɔ min ye san 7 kɛ baara la n'i y'o ni kalo 7 tigi ka baara dalen i t'a dɔn ko kalo 7 tigi de ye dɔ kɛ dɔ ye san 7 kɛ baara la dɔ bɛ kalo 7 kɛ n'i y'olu kalo 7 ani san 7 n'i kɛlen k'olu da kalo 7 tigi de ye baara kɛ bɛɛ t'o dɔn bi bi la ni mɔgɔ min ko Mali jalen don n k'o kɔrɔ de ko dɔ tun b'olu ka so e ɲamɔgɔden bi de a jalen depuis kunasini kɔta a jalen depuis salon na sini comme a kun ma se aw ka so bon depuis kuma min a kun t'aw ka so a kun jalen don y'o fa sisan nɔ sɔrɔsiw nana a ko M5 bɛ yen ka ban i y'a faamuya wa a nafikidenya tɔ kun sokɛli bɛ ka baara de kɛ aw bɛ fɛ a ka mun de kɛ o tuma na sokɛli mana tiso dɔrɔn Mali bɛɛ bɛ kɛ sanu ye sokɛli mana tiso dɔrɔn i y'a faamuya wa Mali bɛɛ aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ élection an t'a kɛ a ba élection ka élection kɛ e n'i fa ni ba kɛ halaladen i fa ye halaladen e ba ye halaladen ni e yɛrɛ tɛ fɛ i ka lebu mɔgɔ bɛ na ni élection ko kuma ye Mali la ni e tɛ fɛ i fa ni fa ye élection ko bɔ a da i b'a dɔn k'i fa ye nafigiden ye nin wagati ni ba ye élection ko bɔ a da i b'a dɔn k'i ba ye natabaden ye nin wagati la ni bɛnkɛ ye élection ko kuma bɔ a da i b'a dɔn k'i bɛnkɛ ye kirituguden ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna élection bɛ kɛ kan jumɛn kan e bɛ se ka taa élection kɛ Mali dugu dɔ la ka dugu dɔ to a kɛlɛ bɛɛ bɛ min e fa bɛ Bamakɔ i ba bɛ Bamakɔ i bɛnkɛ bɛ Bamakɔ i tɛnɛmuso bɛ Bamakɔ o den bɛ Bamakɔ o den burankɛ bɛ Bamakɔ e ɲamɔgɔden Bamakɔ de ye Mali ya Mopti dun Bamakɔ de ye Mali ya Tɔnbukutu dun Bamakɔ de ye Mali ya Gawo dun Bamakɔ de ye Mali ya Kidal dun
Donc ça au olu beka bola nga election ga amba ke kuma na okuma okuma na mali na baka konomina ni lawa okuma na ya fama ala ye anda ba de mali wolowa okuma ba de mali bangewa okuma fa de kona da ibala ni babolo la no kera malia ambe election ga todi ita ki baka ma ga ke halala dia ita ki fa ka ma ga ke chefo la dia ambe mune election ke kada mune ka ebe na mune sharia fawina ye je jamana dumeka election ka jamana na kasoro jamana tikele no fly e bi se ka election ka todi jamana tikele fly okuma no atigera fly ni election ka fadoi na ka fadoi to rama jeni fadoi boli ka jamana kono wa ibi na mune election ko fawina ah depuis kele yera damne la ki baka ma donso ko kuma mabuida donso munu ne kele kele donso ko kuma mabuida surasu demeniko hey mo bi ni sigi Bamako ko ka surasu deme ebu deme to di surasu deme ne be deme ki sigi Bamako ala surasu deme ame surasu deme one deme anga nyefa yana asim deme ne surasu deme nya anga kwe asim nunu ko anga bol asim nunu ko lube Bamako o de surasu deme ya o de surasu deme ya mo ebe president deme eni fali bake de ebe president de ni kandme aye faka president aye baka president aye ka carte president aka dugu president aye jamana president eni fali bake ebe president de me kandme nga aka sécurité ka bonita mu tara ka ba kante o yofa ali sina faka to ma do ne batu ya faka ali putin ga mo faka to o lu bi faka ni gazier mo si ta do yi ke faka to donc ebe to de me kandme nga nu ko faka do ra kuma ko yafa mu nana kabe siliba so ma dafe eni bate depuis wololi bafe ye président du meka adama denge la ni asimute sen nana ka la ka adama de fa siliba do ni mali so atu ke yoy weteni uya fa depuis le carré farada uya fa uya ke la anya du ka molo soso ne ile bu fufuru ne ya no fu uya ne ta blaga na avion na nya bu wa ku gadi koy ja akunka digoy jowre ka korobode ja président assassin la usugo kadigo anya dum pepe anya to blaka tadi surasi do ma jabali we afama anya asusu amugu aro ke surasi gwa dumnina ay don yere di toloba ka mogoma wani mogo na namba frawa ni mu igasim ni mu na kidi de shokel laiwa on ne be shokel kofer ame songo on fana dune ita fi fa na kaka dade ita fi ba na kaka dade ita fi fa ni ba na kuku dade ame mogo dune ke sawo ani frai fa wo de longwe ya fa mewa ah jota dona na ere jam tais-toi vous voyez dona na ere jam ko Mohamed Jara ke tais-toi tu vois rien igamnere ma o de jawa Jara ke edi bani ere jam ibalo muyesia nebido ete solo Jara tergede ya bombi ke quoi bamanga ga solo o era Jara me o kera haidara mo mana tige fa jamna igara nyama dewu ima fama nete kume fe o solo Jara di solo koroga Jara afa Jara aba Jara akoroba rauni na waga kasati folo asebeno no go solo Jara di mais si santa be sebeno no go solo haidara ya fama on fe ni so solo jamuna dro iga nyama de a déclarer ni so solo jamgo na itkeri fala itkeri bala ni itkeri fala dro iga nyama de a déclarer Jara de te haidara ok donc to foslo qu'on écoute bon nete jigela parce que Jara were ga haidara eni fani bache Jara ni haidara lu fana mi wa isra ita do depuis no go nyama de aba utayngoro ikoroke Jara eno be fani bala e ga haidara boram e ga kasati folo asebeno no go Suleiman Jara e kasati flana ko haidara o mo kanu me ye mo kanu to se ki jamu ko jamu me dai idu ngona ko in probo ni ya koroba be dagwa ga chena ko ni ya korobo abe dagwa ga chena ko idu ma sabali bon Mohamed Jara te kume fait parce que franchement meilleur homme na ça non te fait kashini bay shuna yo fama ya fam ibas na mzoga turu libe donc Mohamed Jara ni na nambe turu ke ibas na msola kashini bay dans la vie. Ok, donc on va continuer et chouchou de ngeti na go sinon bi bas na msoga chouchou rati ba fimbi adaki se dande on va continuer balaba chouchou de moi parce que on a dans den soro quoi
ni bagele no aga soni wushu aga gongo muguni bi ba ere de shu kasan na bo nete shu la bo imate na lega baba ah ibas no mzo ga contrôler nteza ga shusha fi ba bi koni ko bitatinye ana wira ga baro ga bi nete ta non nete ta bias na mzo la tour bon c'est ça maliko be rom na boué bora kabe sur la souffle boué bokma mena alhamdulillah rabbil alamin boué première personne mou bora kabe sur la souffle boué bora kabe mali sur la si bedi fe ou maku ou ka coup d'état la ou mama wafa boué boto nyana ne afo nyana ngo mali kramo be ni francisco kuma bodoro yoro france contre la boué be ke premier parce que halala de dos français de boué fafra français de boué femme ne ka bo akoro ka bo boué fitini ngoro ka tani boué fai ka dum ka mine ka joloko kala ya fama ka joloko kala ka mine ka buka dugula kananai kai ka bo kai kananai Sénégal ka du batongo no ka tanai France mo te ko lu fe o ya fama cheka maula bonzo chitika tubabu fe cheka maula a boué ani tubabu te nyon sur la kila o masama tubabu nana ku e commerçant ko kale te fensa ya bon koro muna parce que jama kuma ko donc boué ko kabe mali sur la souffle ka kla ka dugula mo labo mais olu de tien donc andaro la ke bon karamogo munu mi ka fo ko risuti na mado badala bu régime la ah ubi ka encore signé ko do fo no kera I tote ja ko la I ko risu e ko ni asim nunu me kangele vote ni risu nunu na na ba malo ere risu nunu dum flene anta do nous n'avons pas marché de tirer parce que et commission de goût kata arrangé en koufani yagite arrangement tingui Poutine t'a arrangé parce qu'on ne sait pas moti bodu don mam tu digo ne balako tento billahi tallahi ne balako tento ya famawa ni risu nana itai maloide ni risu nana itai maloide idila jade ni risu nana mo folo me maloidu itina bo dernière minute ko na kibina sura su deme parce que anyebila ibika takibe mo fara nyoga mam ya fa bangon ne mar usman suru madan aidara ni tara do a fait tuni na ya dabiri dala uyira no parce que toujours ko do be ni chay mulu anga négocier même mu négocier jamana surasi be sara kuma na mu négocier anga négocier ubi ga fa anga négocier et ta fo négocier kala ni ku ka kala négociation ko kuma doron la anta négocier mam to digo OK a te négocier de irisu bi na de wani irisu na mo folo mu be no be desu mam to digo edego ne afrika na ponte o bele ye ponte ina na kuma wore fa wa afleni de wa me chen do fina ye galon te mam to digo to te sran to be desa kasi igo ko mo te kafri do genga na ni kafri do Putin na dugu ya fama wa aslame ka chani mali population irisu ka aslame ka chani mali population ya fama irisu be continent na misiri mu ka bona continent be obe Putin ne ajo a misiri ka boni mali misiri be wa mali 20 millions d'habitants irisu ka aslame ko chani 20 millions d'habitants donc ebe se ka fo dugu la mo ma ko kafri todi donc iki prena irisu binade wa nu na amika kuma kelen se gi kulo la de parce que ni irisu na négociation zéro donc na duma négocier te warsoro na ma négocier te warsoro et puis anga tiera fa no ki ga toroba tore mo sita don mali be mo site mu bi ka toroba toro do te baché de o te baché de yo fama wa ne to bala ne fa to tian yo fama wa tian fa kun to mukro fa kun to ko di donc état du aidra fa to ko maran deux fa to ko check amaoula tiens do so la baya a fa to ko bayaya ya fama wa kramgo bebe kramgo be fa do mo site ka toroba toro ne ya fo o te kele kuma o ka bo ko afo yen na dro ni ne do ya fo ta ka dugu me akọ dugu tomo tu ka bonne tomo tu dugu di me quartier di me o fana ma dongo ay dra nu me taman ya fo me wa bu nu nga chauffeur ni ya fo nyoro ya fo so la ba nu nga chauffeur ni bongo chama yere la ba ya ga so donc état du et drone ni ka so donne no akọ dugu ma don I bo dugu fo mo si ta don tomo tu ka bongo akọ dugu flani ya fo ma wa mo si ta don mo si ta wa dugu don ate doga ko dugu fo ka quartier fo ne na kete mali kuru karabe tiens que wakika toroba to fate diru yi tanu ma toroba to fo donc pourquoi to olu be ka fanye ke itina nga jamana nya kaminga damade ika défenseur ou quoi buni basie yo fama wa itena jamana nya kami
Ok, il était mort fana blanc goût Choquel là. Choquel n'a pas échoué, ni Choquel échouera, Assim n'a échouera, ni Assim échouera, M5 échouera, ni M5 échouera, Malidon échouera, ni Mali échouera, Mali beke dugu sakui. Donc Choquel m'a échoué parce que départ nana fond Tokoroba de nous, Horan de nous. Ama fabe foi ka teka moke. Ama nyina dala kan kelengo, ama nyina ka virikili kelengo, ama nyina ka tomi kelengo. Donc mo chite na balabala ka sra Assim Goitanya kabeta ou ge Tokoroba la. Ni mu nana kibi ge Assim Goitala ambi fa fra ki ba fra ki mom sofa. Ni mu nana kibe suratu korobo ambi fa anta jamo sila anga surasi la kuru munu be kala la olu de jorobe auna halala de munu be kala la to ko lu kunwa ko fo ya fama wa sarja munu flende ji kala ka keleke asida munu flende ji kala ka keleke la kuru soldat munu flende ji kala ka keleke aw mo ko fo to olu la aw bo lu defa ama bo ji ono ka fo anga war fra nyonga ka di surasuma anga essence sa ka di surasuma aw besigile be bamako kele dugu de nyaw nunu la politicien na fiki de to koroba dugu sako de nunu ni mu nana ni mu bola kibe bo fanga kama ambo batal sauté ya fama JTC ka nyedro abana www.bedatugu.com ambe warduna bedatugu utira jigi jogana mekunda la ilaha illallah e chanterga bol la ilaha illallah ay do fa be forfait do fa be boli do ba be boli wa do bu ka so takaboli do bu jamu changer ni naw ya fama e fa be milliard bon e ni fani ba ay sam wanga obeka milliard do yo fana wa obeka tafura ke turki on be sengela e aw fa o mineli fana damnele on fantan de wa boko ka to kele ni mo bora ki beta kele doke ko ka mo mine dabla ka sorola I fate I aka du be al watante mo ka konti lambi nya mo dingari o parce que fantan be fantan kule be o fantan kule de nya ante de no ok na foko ko ward no me no ko etege de itakun e fantan de itakun e bolo langolon de itakun ko ka ward tu mine ward cité mu ekeleke ko ka ward na mine mu re ward lu ma keleke o muso ma keleke o de ma keleke fantan de tege kureli de na fiki de du dan de nu mina ko lu be wuri ward na mine li fora etakun saraka de duku sako de malankolo etakun we fe di ba I bafleni aka tension fra ereti soro enya mogode iteto kelela ibina wuli ko ka wardu na umne ka kelekun ako baka mako wera bonya kwa parce que fanta teke nya mogode na ire OK chroniqueur ateke mogosi manya mogode ya journaliste ateke mogosi la danga dinyai video mania ere fana teke nya mogode nyai ni be jamana defaiba defanita defaibi OK donc ante toro mogosi fait OK irisu bina amena ni risu ko ni Putin ira me songa sodo dama na smara ira ma faka to amena ni mogobere mogo kelen ba manga na wolo de OK parce que ni kango o te ndoro dongli korontana ni kango ibe dongli koroma ni da artiste ka dongli mungadina ka dongli be jo salamani ere bo done ni emu dan jama station ni emu dan jama be plus artiste ere bo done ni kango ibe dongli koroma ni da de OK anga tiafo nyogo ina mogote to le biligi balagala katika bon fendan to le kunde OK ni jefrede ni sugora kai bani wala fanda jefrede ni ma so fanda la de asugora ko yera kelila OK ni e boti jiri do sira ni kokoma na abasa OK donc un srachu de quoi te bo wona ni mu ya ke drambi basenkari ba www.basenkari.com ambi ba mine ka nyina anga sengaru anga kamankari ni ba ko kamangari ambi ba kamangari ni ba ko sengara ambi basenkari donc bekantoin iki klomada ni dugu jera tika bararona ini mbo politiki na ni dugu jera tika japola ini mbo jamana warduna minelikula yafa ni sujet tibolo ta sujet ni sujet te journaliste munumbulo aka nafiki dea aya kwa mina cha kwa ta monti aka ta toloba ni aka ta doso ni al kunu kumi ga rebelu ke football to be ka bela kani swaka kani arabu kan ben ami doso yu befra donc auto lu fode aw nafiki don siglembe politique non constitution ne bien on assigne de constitution ne be malawa on choquel ne assigne de constitution en bas changer OK yo duguma ala yoro o procureur udi ama al procureur yere o matanji misra fa no wuli procureur anyo wuli tuabu be se démocratie la on fait ou ninga Putin ba ka dugula ne asanjule président la chinois quoi président be ni asanjule ou ka to lu changer Corée du Sud, Corée du Nord présent au présent B. Alassane Dramane Ouattara a fait et Côte d'Ivoire. Donc
Ya fama maintenant ça ya ou ka démocratie ira on a irishi munu donne no ka ta olu fait démocratie te irishi fait ibata Poutine na dabada maso abi bada fara ibata chino ka président ka dabada maso na abi bada fara ibata Crodi Nord petini ka dabada maso na abi bada fara ko ta démocratie ko lu fait OK ni baji a yɛrɛ bila togo boso ba motene malido yɛrɛ de ni utai parce que beki sigi yɔrɔ kelen mɔgɔ mu sigilen bɛ digiɲɛ so da la o t'a la dɛ ni ko kamalenkɔrɔw dilankolon ka dɔn kɛ i y'a faamuya wa ko kamalenkɔrɔw dilankolon ka sago ni kɛ bilal ni ma tɛgɛrɛ fɔ mankan wɛrɛ bɛ bɔ mun tɛ tɛgɛrɛ fɔ kan ye kamalenkɔrɔw dilankolon n'i y'o bila dɔn n'i y'olu bila sago ni na i tɛ tɛgɛrɛ fɔ dɛ an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ OK ɲɛkisɛ ka di mais a tobilen fana ko don dɛ adamaden cɛ juguyara cogo cogo i ɲɛ fila tɛ ɲɔgɔn ye OK gɔn cɛ ka jugu mais a naji ka di dɛ n'i ko ɲɛ ma kana nin lajɛ ɲɛ b'o de lajɛ mais n'i ko ɲɛ ma n'i ye nin lajɛ n b'i ci ɲɛ t'o lajɛ dɛ hali ni i ma kalan bɔrɛ falen i kan'o dɔn i kan ka bɔrɛ falen kɔni dɔn i hali n'i ma kalan bɔ i kana kilo dɔn mais bɔrɛ falen i kan k'o dɔn jinɛ ka wɔkulɔnin ka pa faamu dɛ ni jeli garijɛgɛ goyara sumuni bɛ bɔ a da la ni jeli garijɛgɛ goyara sumuni de bɛ bɔ a da la dɛ ni tasuma wulila jeliso la kulekan bɛ bɔ a bɔyɔrɔ kɔrɔ de la OK cɛkɔrɔba fɔkɔnɔ no i m'a diyaɲɛ ko de d'a ma sinon a yɛrɛ bɛ dɔ kɛ dɛ OK musokɔrɔba ni 7 so kelen kɔnɔ mɔgɔ tɛ boli ta o so kɔnɔ dɛ mun bɛ bɔrɛ kɔnɔ a bila kun ye bɔrɛ kɔnɔ a kana si dɔn de OK a bila kun ye bɔrɛ kɔnɔ a kana si dɔn de dɛ donc an bɛ tiɲɛ de fɔ an ɲɛna mɔgɔ mun bɛ ka fiyentɔ ka dɔnkili laminɛ fiyentɔ bɛ dɔnkili da k'a kilo de ma mun bɛ k'a ka dɔnkili laminɛ a b'a kilo de ma ka dɔnkili da i y'a fɔ fiyentɔ hakili ka di a ɲɛ fiyɛnna k'a to dugu min na a bɛ yen sinon n'i y'a ta k'a bila Bamakɔ dɛbɛdanin na mobilitigiw bɛ Eurovar d'a ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ waritigi tɛ misiri wele dɛ wari bɛ mun kun ni quartier bɛɛ billahi o tɛ misiri wele dɛ parce que kun foyi tɛ soli ka wuli la ɲani kɔ jango ka taa kule mɔgɔw kunna i ma misiri welela ninnu wari bɛ mun kun ni mais wari bɛ mun kun ni dugu bɛɛ o bɛ se ka taa misiri wele yan non an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn Mali ta tɛ ala ko ye dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la o misiri tɛ Mali la mun welebaga dɔ tɛ fantan ye wa misiri tɛ Mali la faamaw tɛ wari di alimami mun ma mais alimami si ma deli k'a ka misiri welela kɛ faama ye donc soli ka wuli kun foyi t'a la ɲani kɔ m'o fɔ an ɲɛna dɛ i y'a fɔ kɔmɔ bɔ kun ye dɔn ye dɛ OK donc Mali ko tɛ se ka samun ta ye kɔmɔ ye mais ni kɔmɔ bɔra samuni yɛrɛ b'a dogo i y'a faamu donc i y'a fɔ wa surugu mana don kɔmɔko la bɛɛ b'a dɔn o ye kɔmɔ surugu mana don kɔmɔko la surugu donko ye sogo de ko ye donc an bɛ tiɲɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna danbe bɛɛ la an sera an dan de la Choguel ni mun y'i gen Choguel la aw kɛlen don k'aw gen Choguel la i ko carte d'identité ni timbre Choguel ye mun k'aw la aw kɛlen don k'aw gen Choguel la i ko mobili ni plaque Choguel ye mun k'aw la aw kɛlen don k'aw gen Choguel la i y'a faamuya wa i ko jata kɔli Choguel ye mun k'aw la aw bɛ ka siran Asimu ɲɛ aw dɔgɔnin jugujugu aw bɛ ka siran Asimu ɲɛ i y'a faamuya wa aw b'a tɔgɔ dɔn aw dɔgɔnin jugujugu aw bɛ ka siran Wage ɲɛ aw bɛ ka siran Moribo ɲɛ aw bɛ ka siran tɔ ninnu ɲɛ ka na aw gen cɛkɔrɔba la a ye mun de k'a la a y'a k'aw fa n'aw ba kama aw ka ɲɛngodenya dabila a ka Choguel to yen a ye nasigidenya dabila aw ka Choguel to yen a ye jahilidenya dabila aw ka Choguel to yen a ye Maliko ɲɛɲini aw ka mɔgɔko dabila Choguel ye mun de k'aw la jɔn bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ k'e ɲɛ tɛ baara kɛtɔ la o tuma na n'i kɛra président dɔrɔn a kalo 3 ni goudron ma tɛmɛ aw ka carré la e ɲɛmɔgɔden o tuma o bɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen yan ni goudron ma tɛmɛ aw ka yɔrɔ goudron ma dilan o Choguel de nɔ ye aw ka yɔrɔ wuluwulu ma bɔ o ye Asimu de nɔ ye o tuma na e bɛ fɛ baara ka kɛ cogo di fagali tɛ ka dɔgɔ dɔɔnin yan parce que i fa tɛ sɔrɔsi i ba tɛ sɔrɔsi i bɛnkɛden tɛ sɔrɔsi depuis i wolola aw ba fɛ mɔgɔ ma kɛ hali pieds aw bɔnsɔnw na donc aw tɛ se ka Mali nafa dɔn objectif fɔlɔ ye mun ye o sɔrɔsiya ninnu sɔrɔsiw bɛ ka avancer tenue kura ni yɛrɛ b'u la marifa kura n'u b'u bolo i y'o faamuya wa sisan nɔ u ka bali tɛ ban koyi i y'a faamu ATT tilela chargeur ni kelen de bɛ d'u ma u bɛ t'u jɔ wa ordre tɛ d'u ma o bɛɛ banna sisan nɔ u b'a pɛrɛtɛtɛtɛtɛtɛ anw bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ tɛ fagali ko tɛ ka dabila wa o ko sa ko ni jɔriw ni olu bɛɛ ɲɔgɔnna tɛ ka dabila ha e bɛ mun de nɔfɛ jamana in kɔnɔ halisa a ɲɛfɔ an ɲɛna wari dunnaw bɛ ka minɛ minnu yi est ce que Mali ma jɔ minnu y'i fa n'i ba ka wari dun depuis IBK nakuma ni Alpha nakuma olu bɛ ka minɛ e bɛ mun de nɔfɛ saraka di i bɛ fɛ an ka i de kɛ président anti-cas ye e fɛ an ka mun kɛ caya an to yen wa i y'o faamuya wa hey an bɛ tiɲɛ de fɔ an ɲɛna a tɛ se ka siran Asimu Goyita ɲɛ k'a bɛ taa baga Choguel ma dɛ o nafigidenya tɛ bɛn dɛ politicien hey i ta ye Maliko de wa an ni Choguel bɛɛ tun tɛ kɛlɛ kelen na wa e politicien cɛkɔrɔba nafigiden e ni Choguel bɛɛ tun tɛ kɛlɛ kelen na aw tun ye mun de fɔ de aw ye minnu sɛbɛn ko n'aw kɛra président a bɛ jamana jɔ ni IBK taara
o kelen ne tika ka o e ka nafiki de ya kun sisan e te se ka to a la parce que e ma ta ka bila sokɛli nɔ la o kuma na M5 cɛkɔrɔba daw aw cɛkɔrɔba 1000 aw bɛɛ bɛ se ka kɛ premier ministre ye ɲɔgɔn fɛ M5 aw cɛkɔrɔba 1000 de kun b'a la aw cɛkɔrɔba 1000 an n'aw ka diplôme 1000 an n'aw muso 1000 n'aw den 1000 aw bɛɛ bɛ se ka kɛ premier ministre ye ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ mun taara n'aw bɛ tugu a kɔ aw bɛ tugu a kɔ n'aw tɛ tugu a kɔ vous ferme vos gueules ok an tɛ mɔgɔ si ka nafigidenya la ok aw bɛɛ Mamutu Diko o y'i fori ka bɔ la k'a bɛ taa misiri kɔnɔ aw tora kulo la o nɔfɛ o taara misiri kɔnɔ wari banna o bɔra misiri kɔnɔ ɔ sisan aw tɔw ta kun a ka ala kama M5 dilan cɛkɔrɔba jɔnni tun bɛ M5 la k'e ye hɔrɔnden k'e bɛ tila ka segin ka taa ko ka élection kɛ o ye mun fila min ka fɔ den ye an bɛ élection kɛ cogo di an t'a kɛ cɛbilen ninnu ni Musa Mara ninnu ni i y'o faamuya wa Buwaka mɔgɔ ninnu anw b'olu dalakan lamɛn wa Bube taara nɔrɔ la ka na a bɛ min kaso Karim o bolila Bubu Sise mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn n'i ye bu kelen minɛ bu filanan b'a jɔ dangadenya dɔ bu kelen minɛ la ni bu kelen minɛ la o mana bɔ a la tɔ tɛ to bu filanan ye bu fila bu minɛna Bube minɛna Bubu b'a jɔ a Mali kɔnɔ a ye minɛli jumɛn ye ko Bubu minɛna ni minɛli daminɛna Bubu bɛ boli de minnu tun bɛ Bubu nɔfɛ olu fana kan na k'olu b'u da don Bubu la Bubu bolila jango Bubu bolila jango a ka jeliba Bubu bolila jango a ka funɛkɛ Bubu bolila jango a ka garakɛkɛ Bubu yɛrɛ bolila yɔrɔ min na garakɛ i t'i da di Bubu ka jelikɛ i t'i da di Bubu ka funɛkɛ i t'i da di cɛ i ye Bubu supporter an y'o minɛ i ye Bubu supporter o bolila cɛ ne y'a f'i ɲɛna ko mago sa jinɛ b'i nɔfɛ bilayi tala n'i gɛrɛ mun na o bɛ minɛ quoi hali a ka radio so i bɛ ka to ka taa kuma télévision min na n'o mɔgɔw m'u farati olu ka directeur bɛ minɛ dɛ parce que la ilaha illallah ɲama ma ɲi dɛ la ilaha illallah supporter baga t'a bolo bilen koyi an bɛna jɔn de supporter ayiwa Bawani ne ma Aïdara ni arasa tigiri wa ayiwa a politicien fɛn fɛn bɛ ni arasa taara mun nɔfɛ i bɛ minɛ dɛ a bɛɛ n'ala nin kɛra ten parti t'a bolo bilen koyi parti t'a bolo mɔgɔ t'a bolo a bɛ mun supporter sisan tɔ kɛra kulekule de arasa i laban bɛ Dani supporter koyi i laban est-ce que i laban tɛna don Dani i tɛ ka Dani junior ye est-ce que Dani junior yɛrɛ bɛ yen i n'o fana bɛna kɛlɛ o ne yɛrɛ taara min kɛ mun ye a jɔbala fitinin bɛ yen dɛ i bɛ fɛ ka kɛ ne fitinin de non kana na kara yɛlɛ ne la Lensi Arasa Maliga est-ce que i tɛ kɛ Maliga fitinin fana bɛ yen an tɛ Maliga junior bɛ yen hali Maliga burankɛ terimuso bɛ yen Arasa bɛna kɛ mun ye sisan Arasa gɛlɛyara i bolo dɛ bon an k'i to yen quoi an k'i to yen wala bon halisa an bɛ dugawu de kɛ Maliko la a bɛ ka taa ɲɛ de koyi Mali bɛ ka taa ɲɛ i m'a ye mɔgɔw bɛ ka buruburu anw bɛ ka continuer koyi parce que i y'a faamuya i ta den i ta tɛ den i delila ka se ba ma de koyi sinon anw kɔni anw jabajɛlen don i ye ɲuman k'anw b'a fɔ i ye juguman k'anw b'a fɔ anw non ta kalama n'o ye denmisɛnnin mun kɛ nafiya de ko b'i kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ni foyi tɛ n'a ja ka tɛmɛ kɔgɔ kan kɔgɔ ɲininka da bɛ ja foronto ɲininka da bɛ kalaya deli de bɛ foronto kɛ nan na sinon ni foronto bɛ kɛ ku kɔrɔ bilahi a bɛ feere trafic la cɛgana tɛ wa ye wa a tɛ fasalen fɛ ala kana haramu don cɛgana ni falenw cɛ kaana balaba a dandisɛ dande layi a y'an ka ko man ca koyi layi an ka ko man ca ne ayi non an ye fantandenw an b'an jɔyɔrɔ dɔn koyi an b'an jɔyɔrɔ dɔn koyi parce que ala kana mɔgɔ si dɔn kɛ i fa tiɲɛ tila don i fa tiɲɛ tila don ko cɛkɔrɔba den dɔ filɛ i ka ɲamadenya ma da kɛnɛ kan i fa tiɲɛ tila don k'i dɔn ala kana mɔgɔ si dɔn kɛ i fa tiɲɛ tila don Badara ko tɛ falideni sa n'i bɛ falideni sa i b'a n'a ba de sa parce que falideni kelen minɛ man di i y'o faamuya walayi ni misi y'i pan ka bɔ misi gɛnna kunna n'a ma wuli ka misi birila kunna n'a ma wuli dɔrɔn a bɛ kɛ cɛ sonsorolen ye nkalon bɛɛ bɛ da kunnatɔ la f'a y'a bolo fɔ an ka tiga la nkalon bɛɛ bɛ da selimadenni na f'a binna muso kan ni fiyɛntɔ kɔni ni fiyɛntɔ se ye juru tigɛ a ma tugu mais ni fiyɛntɔ da ye juru tigɛ cɛ a b'o juru kelen tugu dɛ karisa ta ka bɔ n kɔrɔ i ɲɛ kasa bɛ bɔ o ye tiɲɛ mais bɔ n kɔrɔ i da kasa karisa ta ka bɔ n kɔrɔ i da kasa bɛ bɔ o ye tiɲɛ mais karisa ta ka bɔ n kɔrɔ i ɲɛ kasa bɛ bɔ n'i ma bɔ o tigi kɔrɔ o b'i dun o ye subaga de ye subaga bɛ mɔgɔw de don a tɛ ala dun koyi
ni ame subara garjiga ka da be dugum na jama de ka chai sino ni abla kungo na na tena yiri udu kana balaba yo fama ko awro ko kungo na fembe ka selji ta ko ni mu klala jona ko bagoron me doma to yu se onu ko lu dam na nu tego nu daw de surugi pangi flijila ka bo ako nyen ko nyen selji ta nyemi surugu continue surugu kote ako nyen ko nyen selji ta wanyemi a danki sedande kana balaba. One love à vous tous. Abba Sokali Djougou, Abba Sokali Djougou, Sokali Djougou tiri kuma kise dembechi, Sokali Djougou, Abba Sokali Djougou, Zif Asim Goïta, Adangi Sedande, Irishu na de Mamdu Djougou wala bolle, Irishu na nami, Kana balaba, Vive CMCR.